जातिर पिता की जातिर पिता की जातिर पिता की संगीता की जातिर बदाना की जातिर बदाना की जातिर बदाना की आदिर दिवसी आदिर दिवसी आदिर दिवसी वंदे वंदे वंदे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज साधारणतंत्र दिवस आउ सरस्वती पूजा। तो आज बुलाबुली चली चा पिया सारी आम टे पेरड फेरड आड़ को जा। तो से अधा रास्त अच्छु आउ समस्त मो सहित राजा जगा एवं बंटी अच्छा। तो कह कि आज कौन सब प्रोग्राम अच्छी कौन किस करा। आज आम 74तम साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे आज्ञा आमर हूँ सरस्वती पूजा से आमर अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। माँ सरस्वती समस्त कंठर विराजमान करंतु। जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती। हाय गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे। बहुत खुशी लगुच सकाल आम आज चा पी पुलिस लाइन आड़े आसू बुलाया पैरेड होती देखू देखी बुलबारे जाकि पुष्पांजलि देवु भल लगुच भल लगुच। तो जीवा देखी आगो को अपडेट तो वीडियो माध्यम आप निश्चित भाव पाइबे। फोटोशूट चलती जगह कौन कह जलपान जलदान कर मैंने दी जन म्यूट हो गले पूरा। तो फ्रेंड्स बर्तमान आम पुलिस लाइन अभिमुखे चलुचु। पैरेड फेरेड टे देखा दुखी हम कौन सब चली सब तो जड़े ना। यहाँ हूँ आपंकर लोकेशन हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनाली आम आसी पुलिस लाइन पड़िया पहुँच जाइचु। जगह आ बहुत भीड़ रही। बर्तमान प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पैरेड प्रोग्राम सरीगला। आ बेलून भाई केते रेट बेलून केते रेट अच्छी 20 टका अच्छी 10 टका हेनी गोटे दियो फाड़े हेले हो फाड़े दियो फाड़े नेबी 10 टका हेनी सब नेले 500 टका ना ना एते सस्तार कि नब भाई केते टका एटा मात्र 40 टका गुटी 40 टका 20 टका हेनी ना 20 टका कुटा आलू किलो 15 टका अब फाड़ा हेले दियो 20 टका नब जमा हम टिके दियो गोटा सब नब 100 टका बहुत गरीब अछि दियो गोटे। जय भारत माता की जय जय भारत माता की जय। ए आदरे आदरे टैक उठाओ बर्तमान आम आज पुलिस लाइन पड़िया पहुँच जाए समस्ते। बर्तमान आपण मैंने देखुं आमर ये पड़िया प्रत्येक एग्जाम रे एठे रनिंग करी बहुत बहुत जन चाकरी पाउछंती। एटा छोट पड़िया बोली भावतुनि ये हजार हजार पिला ये सका रनिंग करती। लाइफ स्मृतिपीठ कह गले ये आम जॉब करूँ वीडियो माध्यम जन आम कौ जॉब पाइलु ये पड़िया ही मुख साक्षी। आमर ब्लॉगर सुभाशिष भाई दीपद कौन कहतु ये पड़िया विषय। आज साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे आम आसलु पैरेड फेरेड देखा। तो पैरेड बहुत भल भाव हो जे 1 नंबर जी 2 नंबर 3 नंबर हवा कथा हो गले मन खुशी सब घर को फेरती आइसक्रीम चॉकलेट खाई फेरती आम बहुत खुशी कहीं कम तो करूँ जी भी करेट करा दरकार। आप आज्ञा बहुत डिसिप्लिन पैरेड हो बहुत भल लगुच देखिकी। आपण मैंने देखिपे क्राउड केमी अच्छी। आमर बड़ भाई जगबंधु भाई दीपद किसी कहतु विषय किसी
ନା ପକଉନି ତୁ ଉଠ। କିନ୍ତୁ ରନିଂ ହାଟିକି ଆସିବି ଏକ୍ସରସାଇଜ ରନିଂ ତୋର କର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା এই বর্ষ দেখাযাଉ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେ ଦୂର ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ। ତମ ସାର୍ଟଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ନା 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 ତୁମେ କିଛି କହିବ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ପୂଜା ପରେ। ହଁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ହଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ରହିଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯାଉ ସବୁ କିଛି ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରହୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଖୁସି ଆସିଲେ ଗହଳରେ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ମଜା କରୁଛନ୍ତି। जगह मुह देखुनी जगह तुम कौन दायित्व अच्छे पत्र प्लेट दब। हाँ बर्तमान बर्थडे जन्मदिन उत्सव पालन करने आमर बेलून फुला कार्यक्रम इतिमध्य अंत घटी। ए मुख्य भूमिका मु ग्रहण करछि एवं द्वितीय तृषा जी सब बेलून सब मु सब प्राय अधिकांश अधिक जहाँ भी कहती कहतु सब अधिक मु कम कर ठीक अच्छे बर्तमान सुधा मिठा आसिक आम गण मिठा ये मोतीचूर लड्डू ये आपंकर कौन रही मीठा मीठा आसी सहित आप बरा सिंगड़ा पिज जहाँ पूरा पूरा फुलदम तो आगे को सेलिब्रेट चलतु देखिए कौन केमती सजुंट मैडम आमर तृषा मैडम आ मिनती मैडम तो से वीडियो कंटिन्यू करिया। जन्मदिन पालन तार प्राक प्रस्तुति आरंभ हो जाइए। एथिरे मुख्य भूमिका ग्रहण करचंती तुषाराणी बेहरा एवं तांकर सहयोगी मिनती पात्र जी करिकी महान व्यक्तित्व कहीं ना बोधे मु आशा करुच्ची फकीरमोहन सेनापति थिले। फकीरमोहन सेनापति टुडे द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ मनोज कुमार बिंधाणी आवर इंचार्ज इंचार्ज बाबू आजिका जन्मदिन आपणकर मुखर किसी कहतु मुख निश्चित बाणी कमेंट मारछ
ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଗତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଗକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ କି ଯାହା ବି ହଉ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ର ଆମେ ଆଉଟଲୁକ୍ ନେବା କେମିତି ଭଲ ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ସାର ପୁଣି କଷ୍ଟମର ପଳେଇ କହୁଥିଲେ ନା ହେଇ ନା ଆଜିର କେକଟା ଖାଇସାରନ୍ତି କାଲି ଏର କହୁଥିଲେ ନା ବାହାଘର ଗଲେ ସବୁ ଖାଇବି ହେଲା ଏବେ କିଛି ଖାଇବିନି। ସକାଳ ପାଖରୁ ମିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେ ହେ ସେଉ ହବ ତଥାପି ଗୋଟେ କେକ୍ ଖାଇଯିବେ ଜଣା ପଡୁଛି ନା କେତେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ କଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୋଜ କେକ୍ କାଟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଟୁ ୟୁ ମନୋଜ ଭାଇ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେକ୍ଟି କଟା ହେଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କେକ୍ ଟିକେ ଖୁଆଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବି ଆସି ସାରିଲେଣି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିକି କିଛି ଅଂଶ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା। ଆଉ ଟିକେ ଖାଅ ନା ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଟିକେ ସେଥିରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖୁଆଇବି କ୍ୟାମେରାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ନେଇ ନେବା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ନାଲିଆ ପୋଜିସନ ରଖନ୍ତୁ। ନାଲିଆ ତାର ବି ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଏ କ୍ୟାମେରା ବଙ୍କା କରିଦଉଛି ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ଅଂଶ ଖାଆନ୍ତୁ କାଟ। ମନୋଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟି ଯାଇଛି। ତୁଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗୋଲାପ ଫୁଲଟାକୁ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନବଟି ଏଇଟା ଖାଇବି ବ୍ଲାକ୍ଟା ନା ସେଇଟା ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତିର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ସୁବାଶିଷ ଭାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୁସିରେ ଏଇଟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲି ତୁଷାକୁ ଏଇଟା ଦିଆ ହେଉଛି। ବାପରେ କିସ ସେଟା ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁ ଆଇଏମ୍ ୟେସ୍ 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 ୟେସ୍। ହଉ ତମେ ସୁବାଶିଷ ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଏଇଟା ନିଅ। କେଣା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନା ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ଟିକେ ତୁ ସୁବାଶିଷ ଭାଇକି ଟିକେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦିଆହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଖାଇବେ। ଦେନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ଆଜି ଡକା ହେଇଛି ସେ ତ ଖାଆନ୍ତିନି। ରାଜେଶ କୁମାର ଗାଣ ରାଜେଶ କୁମାର ଗାଣ ଆଇ କାର୍ଡ ପକେଇ ଖାଅ। କିସ ସେ ଖାଆନ୍ତିନି। ତୃଷା ମାମ୍ ଦେନ୍ ସୁବାଶିଷ ଭାଇ ମୁଁ ଖାଇଛି ରେ ଆଉ ଟିକେ ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ। ଦେନ୍ ଆମର ଫିତାଟା କେତେବେଳେ କଟାଯିବ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତମ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଖାଇଦେ ପଟର ତଳେ ପକାନି ଖାଅ ତଳେ ପକାନି ଖାଅ ତଳେ। କେକ୍ର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ସମସ୍ତେ କହିବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଟେଷ୍ଟି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଛି। many thanks ଏଟା to ତ ଏକା ଖାଇବାକୁ ସମ୍ଭବ my ନୁହେଁ। ଟିକେ ସମସ୍ତେ dear ଟିକେ ଟିକେ ହାତରେ ଦିଅ। ଅନ୍ୟ ତମେ ଖାଇଦିଅ ନା ଏତେ ଖାଇବ ତମେ ଖାଇଦିଅ। ମନେ ଖୋଲା सो फ्रेंड फाइनाली बर्थडे सेलिब्रेशन सरी तो बर्तमान आजिकार वीडियो ये आम शेष करिया। तो वीडियो आपको केमती लगुच निश्चित भाव में आपको मतामत जनइबे। वीडियो को लाइक करंतु आ बहु मात्रा शेयर करंतु आ चैनल को नुआ आसते आप सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। जय जगन्नाथ।